देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। দেশ জুড়ে ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। এবারের লালকেল্লার অনুষ্ঠানের থিম যুবশক্তি ও বিকশিত ভারত, অর্থাৎ তরুণ প্রজন্মকে প্রাধান্য দিয়েই স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করা হয়েছে। আর সেই অনুষ্ঠান থেকেই একের পর এক বড় ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে বিকশিত ভারত এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তরুণ প্রজন্ম, মহিলা শক্তি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি শিক্ষা, ক্রীড়া, শিল্প উৎপাদন, প্রযুক্তি এবং সৌরশক্তির মতো একাধিক বিষয়ে দেশের ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রকাশ্যে আনেন। একই সঙ্গে বিরোধীদের অপপ্রচারের কড়া জবাব দিয়ে এবং মাওবাদী হিংসা ও মস্তিষ্ক নকশালদের সমূলে বিনাশ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। জেনজির জন্য বড় ঘোষণা মোদীর। ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে দেশের তরুণ প্রজন্মকে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি জানান, দেশকে নিয়ে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা সত্যি করার জন্য তরুণ প্রজন্মের ওপর ভরসা রাখা হয়েছে। তারাই ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত সম্ভব করে তুলতে পারে। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। মোদী বলেন, বিকশিত ভারতের মূল ভিত্তি আমাদের যুব সমাজ। দেশের ২.৫ লক্ষের বেশি স্টার্টআপের গড় আয়ু ২৮ বছর। ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় ডেটা যুব সমাজকে শক্তিশালী করেছে। নিজের স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাক তরুণরা। पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। যুবশক্তির বিকাশে দুটি বড় ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমত, আগামী ১ বছরের মধ্যে দেশের ১ কোটি যুবক যুবতীকে এআই সংক্রান্ত উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মাধ্যমে মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। মোদী জানান, দেশ গঠনে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের শক্তি উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানো হবে। দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে একমাত্র তরুণরাই সফল করতে পারে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। দেশে ২.৫ লক্ষেরও বেশি স্টার্টআপ তৈরির কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, জাতীয় শিক্ষানীতি ও ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দৌলতে ডেটা এখন তরুণদের সবচেয়ে বড় শক্তি। हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा। भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। আগামী সেন্সাস অর্থাৎ জনগণনার কাজে তরুণদের প্রতিদিন 1 থেকে 2 ঘন্টা সময় দিয়ে দেশের অগ্রগতিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं। देश आगे बढ़ने की
अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं देश के नौजवानों को कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। পাশাপাশি 5 থেকে 15 বছর বয়সী বালক বালিকাদের প্রতিভা খুঁজে বের করতে গ্রামে গ্রামে বিশেষ ক্রীড়া কর্মসূচি শুরুর কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। ভারত যাতে 2030 সালের কমনওয়েলথ এবং 2034 সালের অলিম্পিক গেমসে নতুন নতুন খেলায় কোয়ালিফাই করে সাফল্য অর্জন করতে পারে তার জন্য পরিকাঠামো গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। कि 2036 में जो ओलंपिक होगा हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है। भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। কিছুদিন আগে এই লালকেল্লাতেই নিটের প্রশ্নফাঁস এবং শিক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল তরুণ প্রজন্ম। ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে লালকেল্লায় দীর্ঘদিন অবস্থান বিক্ষোভ চলেছে। সংসদ ভবন অভিযানে বহু তরুণ তরুণী যোগ দিয়েছিলেন। আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয় ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। সেই নিট আন্দোলনের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী জেনজির মন পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। বারবার সমাজ মাধ্যমে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে যুব সমাজের পাশে থাকার কথা বলেছিলেন মোদি। স্বাধীনতা দিবসের উদযাপনের কেন্দ্রেও রাখা হলো সেই প্রজন্মকেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে উঠে এলো যুবশক্তির কথা, আত্মনির্ভর ভারতের কথা। বাণিজ্য থেকে শুরু করে পরমাণু ক্ষেত্র সব জায়গায় বিশ্বমঞ্চে নিজের জায়গা করে নেওয়ার বার্তা ধরা পড়ল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের ছত্রে ছত্রে। যুব সমাজ তো বটেই, সমগ্র দেশকে এগিয়ে নিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে 2047-এর মধ্যে বেঁধে দিলেন বিকশিত ভারতের লক্ষ্যমাত্রাও। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।